салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. имрӯза влога сар мекунем. ам хеле берун қади кӯдако площадка бромадем. нозияра сатр кадем. шапкаша наёфтум. шапкаи тинакакша наёфтум. вайш кадам, сатраш кадам. сараш хунук нахӯра гуфта. Бро. Оста оста аку адат куна сатрда кам-кам. Ози да сараш кадем мега ки щекотно, короче. Чешется у меня все. Сарам хордеста гуфта. Жалоб дора. Мо варах кати мерава. Рав, иди. Прямо иди. Им бачаи ма бинен лавш хеле шид зада. Кумай нигоҳ кун. Это машина ди. Биё рафтем. Инҷа войс рафтем. Қафои аплаш мера. Дина баъди обед дар мошин. Дар пошти тарави ино барвақттар биромадан. Ман намозма хонда қафошон биромадам. Биромадан то ман мефром ва хона ки уҷа кӯдак лаваш задагӣ дадаш тоза дора. То ман мебиромам хел гӯем лав дадаш тоза дора. Хун шидай чӣ ку кадай мегум. вақт нозия мега ана лавша зад уҷа ман нашида оли нозия ҳайдагӣ дора. лавша зад гуфта ҳайдагирӣ дора ки мебинам кӯдакам хел лаваш варам кадагӣ хуншидагӣ вайш кетишай пош биромадай да пешта дадаш то кресла меёрам гуфта ки мепӯшам гуфта кети ма сарша хам кадай ки ай дар омада дар замин дар амон битони пеши мошин дамон лаваки раҳ задай ба даҳан задай ҳам хеле сахт задай дандоншам хеле камтара қат шидаю лаваш гӯемам хеле варам шав бега ҳичи хӯрда натониси коктейл соко ам хеле йогуртша даш овард додум ша базуру гиря када шави дароз гиря када ҷинҷин када хора рав бозӣ ку ман мехапам ё худам хе кӯдаки тарсончакай ки як хомӯшаки майдагина бинем як пашачаи майдаг дар ҷои шиштая ки ин задаеш дар лави ина гирифтим шуда ай ҳамон ба юз гуфта тарсончак хулоса гап ки ҳам хеле ҳодиса шид ҳам хеле воқеа рух дод бисёри вақт гӯем ҳамахе одат кадагием бисёр забони русӣ меброя магазин як ҷо мераем ёй бисёр забони русӣ гӯем мешинада дар забонот бисёри вақт ҳами даже бисёри гапҳоро фикр мекунӣ ба тоҷикӣ чӣ мешава камерае кашта фикр мекунӣ асад анализ мекунӣ ба тоҷикӣ намеёвӣ амуро барои аму баъд ба русиш гап мезанем ё ки саросимагиам хеле гӯем гап мезанем ҳамурам нотуғри агар бигем баъд дига як хел дамош медроян чуна умни гирифта дара якас дига пас мезананд ки наметониву и хел мешававу ине хел мешававу хай медонам ки ма профессионална гап намезанам ман идеална гап намезанам намедонам ма забони русия ма ҳеҷ вақт нагуфтам ки ма хма таъриф накардам дар ягон видеом ба фикрам чени тонистагим гап мезанам ма чанқаки ай гӯем ай ҳамин ҷа ёд гирифтам ма дар ягон ҷо ман нахондам забони русира ки идеална гап занумша ҳам хел хулоса гап ки гап дар ҷо буд дар куҷо омад ҳа нодир инам хел мешава педалаш дига наметавона пеш рафта дар мемона ох куҷо мери усу куҷо мери да удрун ҳай меша ҳай када ай ку раҳи рост кати рав инҷа бозӣ кунанаку даи площадка калон кам ғам метиям дав пеш хона кӯдако бисёр ба мошинчиҳошон ба чизошон мебиям
همین کودک مانداش هم خلاکی هم قصد چیز داشته باشه با چیزی کسی گده کشول میشه. حالا اومدیم چیزام پلاشت که یک بچه مایده ماشین چه مایده چشته شده های کدای سه خیلی با پوش های کده چه او کتایسه دوره این رفته همون خیز ما بشینم میگدم ماشینت کشده ایجاش آورده ما میخوام میگم برای ویلک تا کتایسه نه و اخص گرفته در پیش همون نه اومد و زور گرفتم آوردمش اینجا دم هسته کمی اینجا دم ماشین چه نیسته اگر ماشین چه دم میچسبه هم مجوکی باشه میچسبه وای یا ماشینش بگیرم و هم قطعی با کوچیده میچسبه اینو زیب چو گیسی تو؟ حالا سینسه قطعی برو تو با کدام یا ترس دیستی فرمادن ده حالی زور این کودک بی نازیه چی خیلی چی کداری تو؟ ها؟ ای چی کدایستی؟ اینجا بی موسیرود برومد Я долго боюсь. رابوزیک بعد خونه میریم با گیریم میکنی نمیرم گفته شکر خیلی خالی دوستانی عزیز در جمع کمتر کارتوشکا را با دخوفکا پختیستم و دفعه پختگی بدون به حد کودکو دم معقول شید گوشتش تماما نخوردن و همین کارتوشکا را گوییم حالی نپخته همین درون دخوفکا حتی دادم نادیر اومده پیش تا گوییم واشی غم دادن گریف گوییم حالی نپخته تمامش کردم پشتی به حد معقول شون شدگی بود امروز هم گرفتم وای کردم کارتوشکای سویجی گرفتگی بدیم молодой میگن هم خیلی سفید رنگی میگوی شتگی تازه که خوش رو سرانم با پوست تازه کردم هم خیلی چوپلاقی شون کردم کم ترک پیریت روغانون نمک کردم در تکش فالگا موندم دفعه که لیستیم جزیری باد نشوه لازم که دخوفکا دا میمونم یا دماغ دا میپزه کودکو بعد میگیرم میتیم میخرن سمیتانا کتی کم ترک گرادوسچه پاستار کنم 180 مونم که نسوده بلوش آدم میپشم میخواب میپزم یک نیم ساعت بعد میبینیم که چی میشه این کارتوشکای یوشکای تیز میپزم این هم خیلی کارتوشکای ما هم تیار شد اخترا پیش بسیار کارتوشکای بریون میکردم جارید میکردم کارتوشکایا همه داستانش نمیه یکی گویم هم ژیرش کمای هم یگون پسوده جزیر نمیشوه گویم هم جو روغن نمیشوه میاندازی گویم در آدم نیم ساعت 40 مینوت تیار میشوه کودکو ملوی مکاک خشو میخرن ملوی مکاک پخته از میگیرم در تریلکا خنکشا سمیتانا کتی میشنن میخرن که دیتیتسکی آقود سرکم شون بریون کدagi بدم اینم خیلی نیم کل آخر کدام اون دیانه پیشید هزی هوا گرم شده اینم چی خیلی هست که تخم نمیخرن کودکو دخترها خانمای ما تیار شد اینجاش کمتر نادیر دا گرفته دادم از این میکشم اکا بینیم تیار شده 3 لیست شده هم یازوله گویم کلون بریدم 3 لیست دا گویم غنجید اینش کمتر گویم بولوگیش کمتر اومد فرشش و یوش هم خیلی پر از یک گرفته میبرم لگنده یو اینجا و یا ریمون سرش دیگه بود دومی موده کیفیر نمک کردم شورکش کردم از این میکشم اکا که نادیره همه دا بتوقت ها سویت گیرون نکو بچه خیلی یک سلیس چه نادیرش نادیر ده کشده تیم خورده ایسته تو داده شما دانه بتوقت توقت نمیکنه که این کودک همون دخنکشده میسته تو
дадаш омадана ба сари борома рафтагиян. дадаш ай компанияи транспортни компания Magic Trans бояд борома биёра борои навма китора ҳамҷа рафтиян ози амонаи нигоҳ дорам. خانم کدام که تست ترک وای شو تست جام باز کنم جام گیر کنم بعد بروی برام پشت کی تو من توی می پیچونی یک تا کی وقت دیر میشه بیم بیگه میشه کدام خورده است باشه اشتیای تمام با مونیز همچنین بینین چه خوش رو یگام جشته یگام چی نچسبیده هم خیلی چپاش کردم. دوستانی عزیز در جمع در روزی دیگه های این ولوگی ما گویم چند روز شد با فکرم ویدیویی که خانوما کدگیم چند روز پیش کدگی بودم راستی گپ کادرش удалить چیده همی کادر نیم کلاش مونده آخرش مونده همراه در ولوگ خوش کردم گویم زوالا کردن گرفتن تنه کردن همش ویدیو کدگی بودم با نوار گرفتگی بودم وقتی گالریا تازه کردن همجا удалить چیده видеои ки монтаж карда падуфтагиам та ютуб ваёшам удалит кардам иёй накардагимам удалит кардам ҳамаша хулоса гап ки удалит кардам даҷа кӯдако то соати 10-11 рӯза хоб мераванд айса дер хоб мераванд айса дер мехезанд ман гуфтам харид карда биём то хестан шуна ба хидмати 3-4 та морожена гирифтам гуфтам набина нодир ки як ки мебинам хеста омад озия хай фандичкада гирифтаем ёро ба ҷо мекунам ягон пакети сиёҳ ки набина ягон чиз дига дода фандиш мекунам. дӯстони азиз дар инҷа як тарбуз гирифтем ки бо ранги ҳам бодиринг буда светиш хушрӯ сирхи хушрӯ неки ранги тарбузи пучалаштеги да офтоб места чи хела ҳам хештеги ранги тарбуза ба вақт мекани ку напухта мекани меиста баъд маҷбур сирх мешаванд хали иқа ба кӯдакоро додам донакош ҷудо карда хаяку ҳайф нашава гуфта ҳаракат кардем ҳама қашақ хӯрдем дадаша тарбуз гуфтем чанд рӯз тарбуза ҳоли нағз нестанд мақсад ҳамаш вая ҳам хеле безе бемаза гуфтан ранги вай дафанги овардан ҳеч ки нахӯрд ҳам хе мусурда парофтемша и дафъа хай камтарак айваеш беҳтар неки ба ҳар ҳол монандай ранги ҳамон пучалагӣ шиваеш амихе камтар хинкаки буд ба назармон ба мазатар тоф ба фикрам баъд ба килчаи танрӣ ба маза хӯрдем инҷа дугонам омадагӣ буданд дугонаи блогерам ба духтаракошона сатр заказ кардагӣ буданд амихе чизо омадан ай хона гирифтану камтар шитем суҳбат кардем кае ки биём барои мора дасташон дарда набина килчаи танрӣ меёранд баъд зелиношон шида инҷа бинен укроп гашнич камтар хомшурбо парофта будем сер зелина карда хӯрдем ҳамахе хонаҳо гарм шид хомшурбо чӣ хела долга меҷӯша ай саҳар монда будам хулосаи гап ки сер зелина ки гӯем ба маза карда шида хӯрдему ҳамсуҳбат шидем баъд ва ё китаб вибират кардана сатр ҳамихеле чизо гӯем интихоб кардан ва ё буромада рафтан маям ҳадаҳа буромадам нодира сентр занятия ҳамихели айдум буромад номи амучиш ҳамихели направление додагӣ буданд рафтем сраза да гӯем запис очереда истодем бояд ки фарёд монкунанд рӯзи намезанам 20 чандуми записатсия кардагӣ мерем иншоалло баъд ва ё моем мебинанд да очеред мемонам мора гӯем чин необходима барои кӯдак чи хели занятии специалисто дар корай хулоса гап ки ҳамҷо рафтем саросимао аҷо айса омадан тарбуз гирифта омадем ҳам хел омадем айманетика гирифтем тарбуза хинкаки хушрӯ тарбуз дидем ҳавас монкард гирифтем ки мазаш хай хушрӯ не ва фикрам як ҳафта ду ҳафтаи дига тоқат кунем тарбузои нағзи хушрӯ меброяд чӣ хеле ки тарбузи гӯем ҳамин сезонаш даяку хеле чарси сочни хушрӯай хеле не тарбузи ҳамин ранги бодаринг воинам хе пучали вай хол намедонам ака мегум як вай кунам оши бридай угруай хеле овқати суюқ овқати обдор кунам баъд сер зелинака инаёш пудина бинен пудинау зелина амхе ба маза карда хӯрем ҳози
این کودکورا پوشاندم بعد نماز عصر میگم که بیرون شام برم کودکورا کم طرف در بیرون بازی کنن تا نمازهای شما انشاءالله که بعد خانه میبروین. اینم خیلی دوستانی عزیز در همینجا میخوام ولوگ امروزه را به انجام رسانم. رحمت که در روز خوشبختی و خرسندی و زیقی ما همراه ما هستین. وقتی قیمت خود را صرف کرده ویدیو ما تماشا میکنین میدونم که ویدیوهای ما به کمبودی نیسته، سخنهای ما به کمبودی نیسته، گوییم در همش خطاگی و کمبودی البته که هسته. ما بنده خطاکار و گناهگار همه وقت در یک جا خطا میکنیم. امیدوارم که شما میفهمین. رحمت یک بار دیگه برای دستگیری و برای تماشاتان. تا ویدیوی آینده دوستانی عزیز، خدایا رو مددگارتان.